बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात अगले मरहले में दाखिल हो चुके हैं और बाकायदा तस्दीक हो गई है कि 11 अप्रैल को अमरीकी जो वफ़द है वो पाकिस्तान में इन मुज़ाकरात में शामिल होगा। ईरान की जानिब से भी बाकायदा तस्दीक सामने आ गई है कि वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगी, उनकी जो टीम है। इस तसलसल में इसराइल की जानिब से रुकावटें हल करने की कोशिश की जा रही हैं। कल इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक मुतनाज़ा बयान दिया, जिसके बाद हमने देखा कि उन्होंने लेबनान पर बमबारी की और उस जारियत में वहाँ पे बड़े पैमाने पर नुकसानात में उन्होंने इस हवाले से कुछ मतज़ाद दावे भी किए और कुछ ऐसी सूरत हाल अमरीकी वफ़द के हवाले से भी सामने आई। जेडी वेंस जो इनके नायब सदर हैं, उनका टेक ये था कि इसमें जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो इनिशियल स्टेज में जो चीज़ें अनफोल्ड हुई उनमें ये मामला तय पाए थे कि लेबनान उसमें शामिल नहीं था उस तसलसल में कि वो वहाँ पे बमबारी नहीं होगी या वहाँ पर कोई कार्रवाई जो है अमरीकी या इसराइली अफवाज की जानिब से नहीं की जाएगी। लेकिन उन्होंने ये जो बात की है ये ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करती। हक़ाइक़ ये है कि लेबनान भी उसमें शामिल था और कल इसी वजह से ईरानी हुकूमत का जो टेक था वो ये सामने आया कि इस तरह की जो कोशिशें हैं ये इन अमन मुज़ाकरात को सबोताश करने की एक कोशिश है, जिस पर जो बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी है उसको भी और ख़ासकर अमरीकी हुकूमत को संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए। तो ये सूरत हाल कहाँ फोल्ड कर रही है मामलात को और मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स हैं, फिर कुछ ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान की दाखिली सलामती के हवाले से जो सामने आ रही है, इस पर क्या अपडेट्स हैं। तो इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं बाबर यूसुफज़ई साहब। आइए उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बाबर साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया काकड़ साहब। सबसे पहले तो ये ज़रा फरमाइएगा कि आप देख रहे हैं कि एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ये भी सामने आई है कि मुज़ाकरात अभी अगले मरहले में दाखिल हो गए हैं। अमरीकी वफ़द ने भी ये बात की है कि उसमें जो नायब सदर हैं वो भी शामिल होंगे और इनके जो मशरक़ वस्ता के जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं स्टीव विटकॉफ वो भी इसका हिस्सा होंगे। फिर ईरान की तरफ से भी इसी तरह की डेलीगेशन जो है पाकिस्तान आएगा। तो आपके ख्याल में अब ये जो मामलात हैं किस तरह बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं? और कल भी कुछ कोशिशें हुई, आज सुबह भी देखने में आई कुछ कोशिशें सबोताश करने की। कल भी ये खदशात सामने आए थे तो आज कुछ और भी सामने आए, तो ज़रा असेसमेंट दीजिएगा क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। हनी काकड़ साहब, इंशाअल्लाह फ़तह का वक्त करीब है। उम्मत मुस्लिमा को फ़तह होगी, उम्मत मुस्लिमा सुरखरू होगा, यहूद व नसारा को शिकस्त होगी और इंशाअल्लाह दुनिया में अमन होगा। और इस अमन का जो क्रेडिट होगा वो इंशाअल्लाह मेरे प्यारे मुल्क, मेरे वतन, मेरी माँ, मेरी रियासत पाकिस्तान को जाएगा। हमारी कोशिशें तकरीबन कामयाब हो चुकी हैं। मुज़ाकरात के लिए डेलीगेशंस जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज तैयार है, हम सबको टेबल पे बिठा रहे हैं, हम सब के साथ बातचीत से इस मसले को हल कर रहे हैं। लेकिन मैं पहले दिन से कहता आया हूँ कि बहुत सारी ऐसी नादीदा क़ुव्वतें जो नहीं चाहती कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो, वो इन मुज़ाकरात को सबूताज़ करना चाहती हैं। कल रात को भी आपको पता होगा कि इसराइल ने लबनान के ऊपर हमला किया और वो हमला इस वजह से ही किया गया कि ये जो जंगबंदी हुई, ये जो सीज़ फायर हुआ, इसको सबूताज़ किया जा सके, ईरान को एग्रेशन दिलाया जा सके, ईरान के जज्बात को उभारा जा सके और ईरान को एक मैसेज देने की कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तान का जो इसमें रोल है, जो किरदार है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव है। पाकिस्तान जो है ना US के हाई अप्स के साथ भी जो है राब्ते में है, ईरान के हाई अप्स के साथ भी राब्ते में है। कल 45 मिनट वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की जो है ईरानी सदर से गुफ्तगू हुई है और उसमें जो है ना तमाम मामला तकरीबन हल हो गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से, करने वाली रब की ज़ात है, कि ये मुज़ाकरात अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। इन मुज़ाकरात का जो असर है वो पूरी दुनिया पर पड़ेगा, पूरे ख़ित्ते पर पड़ेगा। इसराइल देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो दुनिया के क्लब में जो है ना एक नाजायज़ रियासत है और जब इस तरह की नाजायज़ रियासतें होती हैं उनका सिर्फ काम ही एक होता है कि उन्होंने मारदाड़ करनी है, जंगबंदी करनी है, मासूम लोगों और वार बेनिफिशरीज और मासूम लोगों का कत्लेआम उन्होंने करना है, जंग करनी है। तो अब जो है ना इसराइल कोशिश कर रहा है कि ये जंग किसी न किसी तरीके से, क्योंकि इसराइल का इसमें जो इंटरेस्ट है ना, अगर इसराइल इस जंग को कंटिन्यू करेगा, देखें जब से इसराइल का वजूद खित्ते में एक नापाक वजूद आया है, दुनिया में नापाक वजूद उसका जो है ना हमारे वजूद में वो आया है, तब से उसने यही शुरू किया हुआ है। पहले फ़लस्तीन के बाद जो है ना लबनान के बाद यमन के बाद अब वो ईरान। तो उसका वो वार बेनिफिशरी है, उसका काम ही यही है। हम अमन की बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अमन की कोशिशें और काविशें कामयाब हो रही हैं।
کامیاب ہوں گی. آنے والے اگلے 48 گھنٹے بڑے سینسٹیو ہیں. ان 48 گھنٹوں میں انشاءاللہ بہت بڑے بڑے بریک تھرو ہوں گے. یہ جنگ بندی انشاءاللہ ابھی تو 2 ہفتے کے لیے ہماری کوششیں ہیں کہ 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی ہوئی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم مستقل بنیادوں پر انشاءاللہ یقینی بنائیں گے کہ یہ مستقل جنگ بندی. اچھا یہ ایران تو ظاہر ایران کا کل ٹھیک ہم نے دیکھا بڑا سخت ہے. آج بھی ان کے کچھ بیانات ایسے سامنے ہیں جس سے لگتا ہے کہ ایران اس تسلسل پر شاید خوش نہیں ہے کہ یہ حملے کیوں کیے جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں اگر اسرائیل یہ جو جاریت ہے اسرائیل کی وہ جاری رہتی ہے اور امریکہ اسی طرح خاموشی کا کردار جو ادا کر رہا ہوتا ہے تو پھر یہ مذاکرات تو پھر کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ غنی کاکڑ صاحب اسرائیل تو دیکھیں کوشش اس لیے کر رہا ہے کہ یہ مذاکرات سبوتاز ہوں, یہ مذاکرات خراب ہوں, یہ مذاکرات ختم ہوں, جنگ بندی ختم ہو. وہ جان بوجھ کے لبنان میں جو ہے نا جاریت کر رہا ہے. لیکن پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے, اسپیشلی ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر, انہوں نے جو امریکن اعلیٰ قیادت ہے, ہائی اپس ہیں, ان کو اعتماد میں لے لیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ نے اسرائیل کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے اسرائیل کو شٹ اپ کال دینی ہے. بہت جلد یہ جب شروع ہوگا تو مجھے پورا یقین ہے کہ اسرائیل کو شٹ اپ کال جائے گی, پراپر ایک شٹ اپ کال جائے گی, اور اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ اسرائیل ان چیزوں کو روکے گا. انہوں نے باقاعدہ یہ بات جاری کی نا, نیتنیاہو نے کہا کہ ہم نہیں مانتے ان مذاکرات. نہیں مانتے تو پھر وہ پوری دنیا سے اس کو کٹ کے رہنا ہوگا, اور اگر پوری دنیا کا وہ جو ہے نا ناراضگی کا خطرہ مول سکتا ہے تو مول لے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف امریکہ اگر جو ہے نا اسرائیل سے بیک فٹ پہ چلا جائے تو اسرائیل کو اتنی بڑی طاقت نہیں ہے, اسرائیل اتنی بڑی قوت نہیں ہے. حرم جو ہے یہ اس کے بارے میں کیا خدشات یہ دیکھیں, یہ ابھی تو کھل گیا ہے, لیکن کل ایران کی طرف سے بھی بڑے سخت اسٹیٹمنٹس آئے جب یہ لبنان میں حملہ ہوا, اور ان کو ایک میسج کنوے کیا گیا ایران کو کہ ہم دوبارہ بھی یہ سیز فائر کو ختم کر سکتے ہیں اور آپ پر حملہ کر سکتے ہیں. تو ایران نے بھی دیکھیں اس کا جو ہے نا ایک ڈیفینسو اسٹینڈ ہے, انہوں نے اس پہ جو ہے نا بات کی, اسی اسٹانس کے بعد بات کی. ہاں انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ جنگ بندی یہ نہیں کریں گے یا لبنان میں اس طریقے سے یہ جو ہے نا جاریت کریں گے تو ہم دوبارہ اس کو ابنائے حرمز کو بند کر دیں گے. لیکن اگر ابنائے حرمز بند ہوتی ہے, اسٹیٹ آف ہومز بند ہوتی ہے, تو اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ پوری دنیا کی معیشت کو ہے. نہ صرف جو ہے نا ساؤتھ ایشیا بلکہ یورپ, امریکہ, آسٹریلیا, افریقہ, جتنے بھی جو ہے نا دنیا میں آپ سمجھیں کہ جو ہے نا ممالک ہیں, سب کو اس کا نقصان ہوگا. تو پوری دنیا کی یہی کوشش ہے, زیادہ تر جو ممالک ہیں وہ اس میں پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں. پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے, پوری دنیا پاکستان کی سفارتکاری کو مان چکی ہے, پاکستان کی سفارتکاری کی تعریفیں کر رہی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ اسرائیل کی یہ ناپاک سازشیں ناکام ہوں گی, اسرائیل ناپاک ہوگا انشاءاللہ. وہ جو یہ سازش کر رہا ہے اس کی وہ سازش انشاءاللہ کامیاب ہوگی. کہ بابر صاحب کل ہم دیکھ رہے تھے کہ اطالوی وزیر اعظم نے بھی یہ بات کی, پھر آپ کی کینیڈا سے یہ میسج, انڈونیشین پریزیڈنٹ نے ہمیں کریڈٹ دیا. مختلف دنیا کے کئی ممالک جو ہے نا آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے بڑا شاندار رول پلے کیا ہے. پھر دوسری طرف ہماری جو قیادت ہے, خاص کر جو ملٹری لیڈرشپ ہے ہماری, ان کی جو ویژنری اس وقت انپٹ ہے اس تمام پروسیس میں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کس طرح یہ معاملات اسٹریم لائن کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اس کے لیے بہت محنت کی ہے, انہوں نے دن رات سفارت کاری کی ہے. انہوں نے دونوں فریقین کو اس نقطے کے اوپر لے کر آئے کہ اس مسئلے کا حل صرف بات چیت ہی ہے, اس مسئلے کا حل جنگ بندی ہے, اس مسئلے کا حل مذاکرات ہیں. یہ بہت مشکل کام تھا. ایران اور یو ایس کے جو آپ کو پتہ ہے اس ٹائم جو کانفلکٹ میں جو ان کے جو تعلقات تھے وہ بالکل سفارتی تعلقات تو ختم ہو چکے تھے. کوئی ایک دوسرے سے سفارتی ان کی جو ہے نا پیغام رسانی نہیں ہو رہی تھی. ہم درمیان میں ایز اے میڈیوٹر آئے, ہم ثالث آئے, ہم نے ان کے درمیان جو ہے نا ایک رابطہ جو تھا وہ بحال کروایا, ہم نے ان کا اعتماد بحال کروایا. الحمدللہ یہ چیزیں پازیٹیو وے میں جا رہی ہیں. اسرائیل جو بھی جتنا بھی کر لے اس کی یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی, یہ جنگ بندی ہوگی اور مستقل جنگ بندی ہوگی. دوسرا بالکل آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ اطالوی وزیر اعظم تھے, انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ تھے, سعودی عرب کے جو ہے نا وہاں کے کنگ تھے, ان سب نے جو پاکستان کی ان ایفرٹس کو خراج تحسین پیش کیا ہے, سراہا ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے غنی کاکڑ صاحب, اگر عالمی امن کے پیرائے میں دیکھا جائے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس صدی کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے, وزیر اعظم نے ایک بہترین کردار ادا کرتے ہوئے پوری دنیا کو جو ہے نا جنگ سے بچایا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو سیاسی بصیرت ہے, ان کا جو ایک نظریات ہیں, وہ جو ایک دور اندیش انسان ہے, دیکھیں انہوں نے پوری دنیا کو کتنے بڑے خطرے سے ٹال دیا ہے. اب میں عالمی برادری سے, آپ کے فورم سے اور پوری دنیا سے یہ اپیل کروں گا کہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر, جنہوں نے اس سے پہلے افغانستان پیس میں بھی اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا, افغانستان کے امن کے لیے بھی اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا, اب انہوں نے یہ تیسری عالمی جنگ, تو جو مجھے لگتا تھا کہ ممکنہ تیسری عالمی جنگ تھی, اس کے خطرے کو ٹال دیا ہے. تو میں پوری دنیا سے یہ اپیل کروں گا کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو نوبل امن ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا جائے اور انہیں نوبل امن ایوارڈ دیا جائے. انہوں نے پوری دنیا کو ممکنہ تیسری عالمی جنگ سے بچا لیا ہے. بالکل صحیح ہے اور ڈیزرو کرتے ہیں, وہ ڈیزرو کرتے ہیں. بابر صاحب مختصر ذرا اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا کہ ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت کم ہو گیا ہے. مودی سرکار کو کہاں اسٹینڈ کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں؟
क्या उनकी क्या चीजें, मैं तो कल देख रहा था कि उनके सफारतकार उनको बुलताड़ रहे हैं बड़े जबरदस्त तरीके से, क्या मोदी खामोश है बिल्कुल। मैं इंडियन मीडिया पे देख रहा था, लैपटॉप फेंके जा रहे हैं, मोबाइल फोन तोड़े जा रहे हैं, स्टूडियो में कुर्सियां उठाकर एक दूसरे को मारी जा रही हैं, गम का समा है, शोक का समा है। मोदी तो मुझे लगता है किसी बंकर में चला गया है। अच्छा। अब वो अपनी जो है इंडियन आवाम से खौफजदा है, जिस तरह इसराइली अपने बंकर में ये भी बंकर में छुप गया कि ऐसा ना हो कि मैंने जो किया है, अब ऐसा ना हो मेरी आवाम पाकिस्तान की कामयाबियों की वजह से मुझे मार नहीं दे। ये जो हिंदुस्तान की जो आवाम है ना, ये भी आपको बताऊं बड़ी फ्रस्ट्रेटेड आवाम है, वो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है, उनके अंदर सब्र तहम्मुल मिजाज नहीं है। अब जब उन्हें पता चल रहा है ना पाकिस्तान ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, उनके तज्जियाकार देखें, बैठकर लाइव शो में बाकायदा लिटरली रो रहे हैं गनी काकड़ साहब, लिटरली गम मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मातम कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे नरेंद्र मोदी मर गए हिंदुस्तान में, इतना गम का समा है। और बिल्कुल हमारी कामयाब सिफारतकारी है, हिंदुस्तान साजिशों में लगा रहा, वो प्रॉक्सीज को स्ट्रेंथन करने में लगा रहा, वो प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने में लगा रहा। हम पॉजिटिव वे में दुनिया को अपना पॉजिटिव चेहरा दिखाते रहे, हम दुनिया को बताते रहे हम अमन के दाई हैं, हम अमन चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह देख रहा था, वो नियतों का हाल बेहतर जानता है। अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, हम कामयाब हुए, भारत नाकाम हुआ, इसका क्रेडिट एक ही शख्स को जाता है, वो हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह भारत में मजीद अभी गम के पहाड़ टूटने वाले हैं। हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जब अपने गवादर को फंक्शनल करेंगे, गवादर से पूरी दुनिया की ट्रेड होगी, हमारी मईशत इंशाल्लाह मजबूत होगी, तो भारत में जो है ना और गम और शोक का आप इंशाल्लाह समा देखेंगे। एक बात गनी काकड़ साहब, आखिरी बात मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कर दूं, ये जो फील्ड मार्शल है ना जनरल आसिम मुनीर, ये इस मुल्क के लिए अल्लाह की रहमत है। ये इस मुल्क को, आज मेरी बात याद रख लें, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मुल्क बनाकर जाएगा। ये जब तक है इंशाल्लाह इस मुल्क में आप देखें सिर्फ तरक्की आएगी, इस मुल्क में खुशहाली आएगी। दुश्मन इंशाल्लाह जो है ना उसको शिकस्त होगी। मार्का हक में भी हमने शिकस्त दी, ऑपरेशन ग़ज़्व-ए-लिल हक में भी हमने दुश्मन को शिकस्त दी, और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह दुश्मन को सिफारती महाज हो, जंगी महाज हो, मईशत का महाज हो, हर महाज पे इंशाल्लाह शिकस्त देंगे, नाकामी का सामना करना इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बाबर साहब। नाज़रीन, आपने आज गुफ्तगू सुनी। आज के पॉडकास्ट में हमने ये जो पीस टॉक्स है इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है उस पर गुफ्तगू की, और फिर इसी तरह हमारी जो रीजनल इंगेजमेंट है हमसाया ममालिक के साथ, उनके साथ इस इंगेजमेंट के हवाले से कौन कौन से मामला जो है इस वक्त ज़ेर गौर है, उन पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान की जो ये शानदार खारजा पॉलिसी है वो किस बेहतर तरीके से अपने आगे सिमत में बढ़ रही है और कामयाबियाँ समेट रही है, इन उमूर का हमने आज अहाता किया। इंशाल्लाह ये जो अपडेट्स सामने आएंगी, मजीद अपडेट्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में किसी दूसरे पॉडकास्ट में फिर हाजिरी देंगे। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।